जय माँ नारायणी ये होती आम नारगदा ग्रामर अधिष्ठात्री देवी माँ नारायणी। मु मन मन भावुली जे माँ को टिके जाई दर्शन करी। ठीक एति बेलू मो भणजा आसी कहले माई काली नारायणी पाखे भोजी हम समस्ते जीवा। मु भाविली मुझे भूली जाए मन नथिला। अरे हाँ काली पुरा तांकर 21 बला टुकुलुर जन्मदिन से भोजी करेंगे। सब वर्ष से करती मुझे एमती सब कथा भूली जाए। मनटा किंतु एथर भारी खुशी है। यही से बर्थडे बॉय मो नाती माने मो भणजा पुआ मनटा खुशी है ये सेतबेलू मु मने मने बद्री केदार ये सब माने उत्तराखंड जावाई प्रस्तुत होती। आ भाभी जे माँ को दर्शन करके आसिकी मोर आरंभ कार्यक्रम करी जीवार योजना सब जोग को जा जाकि भोजी भात खाई आसिली। परदिन कौन कली पाग सुखिला थिबारु मो लुगा सबू सफा करिवार बंदोबस्त कली। देखंतु मु गैस रे गोटे सस्पेन ने पानी बसीची आ इठी 5-6 चामच मैदा नेकिरी ताकू गोटे मंड प्रस्तुत करची। एथरे मु मंड रांधिबी। आम बाले आमे चाउल बटारे भी मंड रांधिकिरी लुगारे मंड दउथलु। आपण मान को अनुरोध रे मु मोर साड़ी वीडियो देखैथिली। से दिन भी कही प्रकृत में सूता लुगार जत्न नवा बहुत कष्ट। आ मो लुगार केमती जत्न निए आपण मानकु सुविधा देखिकी कहबी। एबे मु भाबिली जे मोर पूरा प्रस्तुति पर्व सहित मु आपनकु मोर बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रार विवरणी देबी। तेणु माँ को दर्शन हो गला परे परे मु मोर लुगापटा सब सफाई कार्य को आरंभ कले। मोर तो सब गुड़ाक सूता लुगा सब गुड़ाक मते मंड देवाक पड़िबो आयरन देवाक पड़िबो। मंड पई विभिन्न प्रकार लिक्विड मिलुची बाजार रे उपलब्ध होउची। हेडा कर टिके देले टिके बास्ना भलो आसे। किंतु मु तो सब बेले हाथ रे सब करिया पई पसंद करे। सेथे मु आज पर्यंत भी ए भली मंड दउची। आ ए मंड दिया काम मु ए पर्यंत बहु मान को हाथ को देनी। काहे कि अधिक मंड हो गले साड़ी गुडा बेसी खड़खड़ हबो। कम मंड देले नतपत हबो। एटा 5-7 थर न कले सठिक जिनसटा आसे नै। तेणु सी भी तो अन्य कम सब व्यस्त रोचंती। एटा करिया पई तो मु सक्षम अछि। मु काहे कि न करबी। एपटे मंड रांधिकी थोइदेली। सेपटे जो लुगा सब मोर सफा करबार थिला ताकू नै कि मु सामान्य टिके सर्फ पकेकी वाशिंग मशीन रे पकेली। सामान्य सर्फ एथि पकेली जे ए लुगा गुडा कर तो किछि मु कोडी हाणुनी किछि माटी कादुओ काम करूनी। एगुडा काहे कि बेसी सफा हबो। सामान्य टिके सर्फ पके मात्र 5 मिनिट पई मु ताकू वाशिंग मशीन रे बुलाई देली। बुलाई देला परे पुणी ताकू धोइबा दरकार। मु सविशेष देखौछि एथि जे आपण मन तो एबे प्राय को लुगा बेसी व्यवहार करूनाहांती सूता लुगा। जदि भी व्यवहार करछन आपण माने धोबा घर को दे देउछन। किंतु आपण परीक्षा करके देखंतु आपण जदि निज हाथ रे लुगार काम करिवे ताहाले सेटा केते अधिक दिन रहिबो आ केते तार चौकटा रहिबो। मु आज पर्यंत भी मो लुगा निजे सफा करी चलची। आ इठी अगणा उळेली एथि अगणा तो बेस परिष्कार थिला ताहाले फेर उळेली काहे कि अगणार सीना बड़ धरण किसी मैला देखा एमती माडी के ओळेले सेठी जो धूली गुड़ाक थी से गुड़ाक भी सब काढ़ीदेवे। से छात उपर हो कि अगणा हो आपण मैंने देखिथे धोबा गंडी बा धोबा तुठरे से केमती लंब लंब करके लुगा सब सुकई थांती। आम तो सेमती घास पड़िया एत बड़ नाही। तेणु मु कौन करे छात उपरटा बा अगणाटा को भल कर ओळे देखंतु केते धूली बाहरला। आम आखि को न देखा गले भी एमती जो सरू धूली सब थाए ताकू माडिकी ओळई देबे। किंबा आपनकर जदि भलरे तार टंगा हितो सेथि भी आपन करि परिबे। किंतु मु जहा करिछि ताको देखौछि ओळई देला परे सेठी गोटे थर सर्फ दिए मु तापरे 2-3 थर खाली पानी रे धोई दिए। आपण देखिबे जे पर्यंत सर्फ फेण न छाड़िछि से पर्यंत धोई देबा भलो। आपण जदि अजथारे अधिक सर्फ पकेबे आपनकर तो सर्फ खर्च अधिक हबो ता संगे पानी परिश्रम सब खर्च भी अधिक हबो। खर्चर मापचुप न रखिले केवल अजथा खर्च आ परिश्रम बढ़िबा ही सार हुए। तेणु आपण अल्प सर्फ देले 2-3 थर धोईदेला पर ठीक आसी जाए। मु एबे चुपुड़ी पारुनी। आगुर तो मु सब चुपुड़ी चापुड़ी करथली। एबे भी सब सुविधा जेहेतु हाथ पाहांता को आसी गलानी आउ से परिश्रम गुड़ा करिया पई मन होनी। आउ सीधा सड़क टेकी आनिकी पकई देबे चुपुड़ी ताले सेटा भारी कुचुकुचा हुए। मते जमा भल लागेनी। मु सब बेले एमती कुंचिकी रे हमर तो प्रथम रो अभ्यास कुंचिकी लुगा धोइबु कुंचिकी काचिबु। एते बेबी मु एमती कुंचिकी आनिकी से जो सुखैबारे पकई दिए। पकई दे कि सामान्य सुखई देबे।
स्पिन करदेवे स्पिन करदेले लुगा सुखीज ये जो धलाटा देखुं आप बारंबार देखुवे जे कौन ए लुगारे धलाटा लगी बुझीपारे तेणु मुझे कहीदे गोटे गोटे संबलपुरी शाढ़ी भल दुकान भल सब कौन भूल होता है केजाणी बाबू तार टिके लंब कहीं मत कम लगे यही सागुआ शाढ़ीटा बहुत लंबा थिला से बरगड़ किना किंतु से शाढ़ीटा लंबा टिके बहुत कम थिला कुंच अधिक नहले कौन गोटे शाढ़ी पिंधिया बाग लगे मुझे कौन करे जदि कौन दामिका शाढ़ी मु किणी आनी पसंद करी किंतु तार लंबा कमी जाए ताहले मु कौन करे से भीतर पटे अल्प फुटे भलिया खंडे कपड़ा जोड़ी सिलाई करदेले सेटा लुगा भितर रही जाए किछि माने पिंधिबारे बा देखा जिबार किछि नाही हेले लंबाटा टिके बढ़ी जिबा द्वारा कुंच जो कमी जाउथाय सेटा ठीक ठाक पुणी हो जाए एते काहाकू आ कोन कहिया किणी तो आनीचे जदि खराब पड़ला मु से भली कर दिए तेणु से शाढ़ीटारे भी मुझे हाथे खंडे कपड़ा भीतर पटे सिलाई कर देइथिली सेटा आपनको धड़ा धड़ा देखाउथुव तापरे जो रंधा मंड जो आनी सेथुरु 5-6 चामच देइकरी अध बाल्टी टिके कम पानी रे भल रकम गोलेबे देखिए जमती से मंड नथिवो स्पिन हेकी तो आसीगला चुपुड़ा होगला जेहेतु आप कुंचिकी पकईले शाढ़ीटा देखो केते सुविधा होउची से कुंचु को एमती झाड़ी झाड़ी देबे झाड़ी देकी ताको कौन करेंगे से मंड बाल्टी रे लुगाटी माड़े 5-10 मिनिट लुगाटा से मंड पानी रे रखिबे जदि चटकरी उठेदेवे ताल लुगाटा मंड भिड़ी पारिबनी सेथिरे रखिबे सब बेले गोटे कथा लक्ष्य करेंगे मंडरे जमती बिंडा नथिबो नले से बिंडा गुड़ाक शाढ़ी रे लागिकी भारी अपरिष्कारिया देखा जाए आ सेई जगहटा अधिक टाण होइकी पिंधिला बेलू भी आपको असुविधा पकाए आयरन देला बेले हैरान करिवो पिंधिला बेले हैरान करिवो एमती लुगाटा संपूर्ण रूपे बुड़ेकी 10 मिनिट आप रखिदेवे रखईदेला पुणी ताकू कुंचिबे किंतु आ चकटिबेनी बेसी हालकारे ताकू उठे आनिकी कुंची देकी हालकारे ही चुपुड़ी देवे ताहले जाई ता देहरे मंडटा रहिबो सेइथिबे मु आपनको एटा एकदम भल भाबरे देखै दउची जोथिरे कि आपनकर बुझिबा पई आ किछि बाकी रहिबोनी बोली मु भाबुची मास्टरानिया लोग तो बुझेबा गोटे अभ्यास मोर मो पिला माने भी से कहंदी किंतु तो प्राइमरी टीचर थिलु तोर सब बळे छोट छुआ को बुझेबा प्रकृति सेइथि तू गोटे कथा को 1000 थर बुझेई बुझेई कहथाउ आमे बुझी साला जाय भी कहथाउ आपण माने भी होय तो विरक्त होतुए कोन से लुगा को धरी गला कुंचुची गला देखौची किंतु मु भावे जे मु कहिबिनी जदी कहिबी से कथाटा को पूरा भल रकम कहिबी जदी आपण मानकर सुता लुगा अछि आ आपण लुगा को एभली मंड दवा को चाहू आपण निश्चय देखिबे 1000 प्रकार छवि देखिबार कोन अछि कथाटा तो होउची मूल्यवान तेणु आपण हल्का रे एमटी मंड दिया लुगाटी को चुपुड़ी देबे चुपुड़ी देकी कोन करिवे जो अगणा मु ओळेइथिली चुपुड़ी की सबु जाक साड़ी को सेमती गोटी गोटी चुपुड़ी के आनिली जो अगणा ओळेइथिली सेइथिरे पिल्ला को डाकिली एतिके बेलू मोर पेपर पड़ जाइथिला 10टा परे हे गलानी काना जो दिन लुगा मंड फंड दिए मु एकाथरे गुड्डाई लुगा मंड दिए आ से दिन डेरी की गाथाए आज भी सेही धंदारे काम चलची मोर आ कुनी हमर पेपर गोटे लाने पिला आनी मते ही दियंती काना ओडिया पेपर आम घरे केवल मु ही किणे आ से पेपर को मत आनी दौला मुझे तो पढ़ी पारिनी से नहीं मोरी खट उपर थोब ये लुगाटा आपण मैंने देखूँ मुझे जो शाढ़ी भिडियो देखी यही सफा करने परदिन ही देखी ए शाढ़ी आपण मैंने देखी नथिबे एटा ए शाढ़ीटा भी मते बहुत भल लगे तार कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत भल लगे किंतु मोर जने कहले मु टिके बाहर को बुली जिबार अछि मते तमर गोटे संबलपुरी शाढ़ी दियो मु सेठू ताको एटा पूरा देई देली से खुशी रे गली नियंतु एटा से बेसी पुराना भी नुहे मुझे ताको देई देइची से दिन सेथि पई मु आ देखै पानी देखंतु दीप्ति सांगरे मु शाढ़ी गुड़ी को झाड़ी झुड़ी की एकदम सीधा सड़क करके सुखौची सुखै देला परे आउ किछि भिड़ नाही एतिकी समय आपन को परिश्रम का ना एबे मु आउ आयरन दउनी आ मु एते समय छिडा है के आयरन दउनी पिलाने भी पार्टी करजंती लिपि देई दउथला आयरन किंतु एबे दी छुआरे से भी आउ पारुनी मु धोबा घर को पठे दूचे आयरन ता दबा पई देखंतु एठी लुगा तक सुखै देई मु जाई गाधे बाधे खाई के आइला को लुगा पूरा खड़ खड़ तथापि बेले बेले कौन हुए जो फॉल्सटा लगी थाए से पटटा टिके ओदालिया रही जाए ओदालिया रहिले जेहेतु आमर एठी मंड दिया होउची सेत्र गोटे खराब गंध बाहरे सेटा आपण लक्ष्य करिवे जेहेतु एटा वर्षा दिन काले पुणी वर्षा हो यदि सब बेकार हम मुझे लुगा को चौथी देली माने 4 भांग कर देली 4 भांग कर देकी फॉल्स पटटा को ही ऊपर को लखैची काना फॉल्स रे कपड़ाटा डबल हो गला ना सेटा सुखिबा को डेरी हबो फॉल्स पटटा को ही रखिकी ताकू पुणी तार रे सेई पट देखैकरी पकई देली पकई दवा द्वारा कोन हला
ନା ସେଠି ଆହୁରି ଖରା ବାଜିଗଲା ଖରା ବାଜିକି ସେଇଟା ପୁରା ଖଡ ଖଡ ହେଇକି ଶୁଖିଗଲା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଲୁଗା ମଣ୍ଡ ଦିଏ ସେ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୁଗା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୁଗା ସବୁ ଠିକ ମଣ୍ଡ ଧରିଛି ବହୁତ ଟାଣ ହେଇନି କି एकदम ନରମା ବି ହେଇନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୁଗାଟା ଯଦି ନରମା ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି କଣ ରହନ୍ତା ସେଠୁ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ଏପଟୁ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲୁଗା ମୋର ଅଗଣାରେ ଜାଗା ହେଲାନି ତାରରେ ବି ମୁଁ ସିଧା ଭାବରେ ଆଉ 2-3ଟା ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି ସେ ଲୁଗା ସବୁକୁ ଯାଇକି ବି ତୋଳି ଆଣିଲି ଆପଣ ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲୁଗାରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡୁଛି କୋଉ ଲୁଗାକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ଶୁଖେଇବେ ବା ସଫା କରିବେ ବା ଅଲଗା ସଫା କରିବେ ନହେଲେ ଏକା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିକି ସବୁ ଲୁଗା ପକେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ୟା ରଙ୍ଗ ତାଠି ତା ରଙ୍ଗ ତାଠି ଲାଗିକି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲୁଗା ସବୁକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଧୋବା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଲୁଗା ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଭିଡିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମନରେ ଠିକ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ସବୁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବି ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମାଳ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦୀପ୍ତିକି କହିଲି ତୁ ଭଲ ରକମ ଗୋଟେ ମାଳ କର 2 ପରସ୍ତ କରି ଆଗ ସୂତା ପଶିଲା ତାପରେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ପୁଣି ଲକେଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିକି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ଯୋଉ ଦିନ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ ସେଦିନ ଆମ ଘରେ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ରବିବାରିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଝିଅକୁ କେତେବେଳେ ଡକେଇ ଦିଏ କାହିଁକିନା ଆଶ୍ରମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଠାକୁର କହିଲିଣି ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଆଉ ପୁଣି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ତା ବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି କେତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ନ ନେବି ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଦୀପ୍ତି କହିଲା ମୁଁ ମିଶିବି ଲିପି କହିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ତମର ଭିଡିଓ କରିବି ସେଦିନ ସେଠୁ ମାଳ ସବୁ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ମାଳ ସବୁ ଗୁନ୍ଥିକି ମୁଁ ନେଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକେଟ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସୂତାକୁ ସେ 2 ଭାଗ କରିବ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୁନ୍ଥିବ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ହୁଏ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଧରନ୍ତୁ ଏପଟଟା ସିଏ ଗୁନ୍ଥୁଛି ସିଏ ଏପଟଟା ଯେମିତି ଗୁନ୍ଥୁଥିବ ଆର ପଟଟା ବି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଧରିକିରି ଗୁନ୍ଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ମାଳଟା ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ସେଦିନ ପୁଣି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲି ମୁଁ ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଏ ମୁଁ ଏସବୁ କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି ବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିଲା ବା ମୁଁ ଯାହା ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଠିକ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକଦମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ମାଳ ଚଢ଼େଇକିରି ଯାଏ ତେଣୁ ଏଦିନ ହିଁ ମାଳ ଚଢ଼େଇଲି ମାଳ ଚଢ଼େଇକି ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବି ବୋଲି ଠିକ କରିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟିକେଟ ହେଇସାରିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଟିକେଟ କଟା ହେଲା ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଏମିତିକି ଆଜି ବି ମୁଁ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଉଛି ଏସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଖୋଲି ଦଉଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଳ ହେଇଛି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ 3ଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସମାନିଆ ମାଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟ ତା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଳ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଦଶହରା ପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପରେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ ଆଇଁଷ ଖାଇବି ତାପରେ ତ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୁଁ କାହାରି ଖାଇବା ବିଷୟରେ କହେ ନାହିଁ କି ମୋ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତଥାପି ମୋତେ କେହି କୁହନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେଠୁ ମାଳ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବି ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ଆଶ୍ରମ ଯିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ସକାଳ ଓଳି ଆଉ 3 ଠାକୁର ମାଳ ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳ ପିନ୍ଧାଗଲା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ବି ମୁଁ ମିଶେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ୟା ମଝିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ କେମିତି ସଜାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼ିବାଟା ବହୁତ ସଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକା ବେଳକେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ନେବି ବୋଲି ବଡ଼ ଭିଡିଓ ନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କହୁଛି ଏଟା ମୋର ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁକୂଳ କଲି ମାନେ ଆଗ ଗଲି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି ଘରେ ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସବୁବେଳେ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଲୁଗା ସବୁ ଆଇରନ୍ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୁଗା ଏକାବେଳେ ସଫା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ବୋହୂମାନେ ବି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ
କରିକି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଳ ମୁଁ ସେଦିନ ନେଇଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ଆଉ ମାଳ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଏକା କରି ହୁଏନି। ଶିବ ଫୁଲ ତଳେ ଇଏ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ଜାଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗା ବାବାଇ, କିଏ ତୁଳସୀ ତୋଳେ, କିଏ କ'ଣ କରେ। ଆମେ ପରିବାର ସାରା ଲାଗିକିରି ଏଇ ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁ। ସେଇଟା ଆମ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଉ। ମାଳ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼ିଥିଲି। ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଥିଲି, କ'ଣ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼ିବାଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜି ଖାଜିକି ଯୋଡ଼ି ପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା କରିକି ଦେବି। ଯେତିକି ଦେବଦେବୀ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିଛି ତାହାର କିୟଦଂଶ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମକୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବାରୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ବେଳ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଦିନ ଆଉ ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି, ମାନେ ସେଇ ଓଳି ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି। ଉପରଓଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲାଗିହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ରହିନଥିଲି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସୁଲୁରା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେଦିନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ପୁଣି ବି ଗଲା ଦିନ ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ କହେ।